Hey guys, welcome back to my channel. तो सब फ्रेंड अनटा वीडियो ले आप लोग स्वागत जनाइছো तो सब फ्रेंड आज वीडियो बिके हल जिब्लाक कैंडिडेट बीटीआर बीसीडीसी सेक्रेटरी पोस्टर कारण आवेदन কৰিছিলে হেতৰ কাৰণে ভাল খবৰ হেতৰ আজি কল লেটাৰটো আহি গল এডমিট কাৰ্ডটো আহি গৈছে আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব 25 মেত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব তো আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা কেনেকৈ আপোনালোকৰ কল লেটাৰটো ডাউনলোড কৰিব হেতু সম্পূৰ্ণ প্ৰসেছ মই আজি ভিডিঅ'ত দেখুৱাম তো সবেন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব তো সবেন बीटीआर बीसीडीसी सेक्रेटरी पोस्टर कल लेटार डाउनलोड करार कारण आपलोके जिको एटा ब्राउजार अन करिब अन करार पिছত तो सब आपलोके सर्च करि दिबो CSB বুলি सर्च करि दिबो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड বুলি सर्च करि दिबो দেখা পাইছে आपलोके सर्च करि दियार पिছত तो सब आपलोकर डायरेक्ट पेजটো खुल खाब पिছত तो सब देखाइছে वेलकम टू सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड এই লিংকটো মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি ৰাখিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ভিজিট কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই লিংকত আহিব পাৰিব তো सब आपलोके দেখা পাইছে নোটিছ ৰিগাৰ্ডিং conduct of the written examination for BCDC secretary and admit card download schedule आप लोग देखा पाइसे तो आप लोग तल पर स्कैन करिले देखा पाबो डाउनलोड BCDC secretary admit आप लोग एते की करबो क्लिक हियर एते अपन क्लिक करि देबो क्लिक करि दिया तो सब फ्रेंड आप लोग नेशनल इंटरफेस स्कूल का देखा पाइसे बड़ोलैंड यूनिवर्सिटी अंडर जेतु हम लोग माने एग्जाम बिलक হয় तो देखा पाइसे डाउनलोड एडमिट फॉर BCDC सेक्रेटरी কাৰণে आप लोग माने आवेदन কৰাৰ সময় যি আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দেব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ যে ইমেইল আছিল সেই ইমেইলটো বহাই দেব বহাই কিনে আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰৰ মত ক্লিক কৰি দেব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তো সব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব তো সব এনেকৈ আপোনালোকৰ যে BCDC बीटीआर और BCDC सेक्रेटरी पोस्टर कारण आवेदन बिचरा হৈছিল तो सब এনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো सब আগাকৈ আপোনালোকৰ ভিডিও ভাল লাগিছে তো सब যদি ভিডিওটো ভাল লাগে মই ভিডিও লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও